कल्पना कर जदि तुम पाखरे एमिति एक गुप्त शक्ति था जहाद्वारा तुम जेकोसी मनीषर मन पढ़ी पारत सेमानकर भावना सेमानकर चिंताधारा सेमानकर निष्पत्ति सबकिछि निज कब्जा को नहीं पारत बस हूँ बा बंधु अजणा व्यक्ति हूँ बा क्रस किंबा सांगसाथी समस्त को निज इशारा रे नचई पारत यह कौन जादू नुहे यह हूँ मनसत्व साइकोलोजी शुद्ध मनसत्व जहाँ को दुनिया रे मैनिपुलेटर नेता एवं प्रभावशाली व्यक्ति माने व्यवहार करती लोकों को नियंत्रण करने एमिति व्यवहार करती आमको जमीती टिके भी जना पड़ो ना एवं आज भिडियो रे तुम शिखा जाऊच मनसत्वर से कलात्मक कौशल गुड़ी को जहाँ तुमको जड़े साधारण मनुष्य जड़े मास्टर इन्फ्लुएंसर करदेव किंतु एक चेतावनी अच्छी यह केवल शिक्षणीय उद्देश्य यार भूल व्यवहार करेंगे ना कारण यही वीडियो को संपूर्ण देखा पर तुम्हें दुनिया को सेमानक परी देखबनी जमीती एबे देखुच। ट्रिक नंबर 5 रिवेंज ट्रैप मनीष से ही चाहे जहाँ करने को ताकू मना करा जाए यह एक सरल सत्य एवं यही सत्य को व्यवहार करी तुम्हें क्या भी निज इशारा चल पार बिना बाध्य करी तुम्हें भी यह कर जदि रिवर्स ट्रैप बुझीगल किंतु यह काम करे केमिति भाव जदि क्या कह जाए पछकू चाह देखबनी तेबे ता मन रे प्रथमे सेया आसीबो आउ सेया ही करिवो पछकू बुलिकी ही से देखिवो सेमिति जदि तुमको कह जाए वीडियो देखिबो नाही तुम फास्ट मो वीडियो को क्लिक करबा पई बाध्य हेबो काहेकि ना आपन को कह गला से वीडियो को देखिबे नाही आउ तुमे क्लिक करिवो एहा को ही कहते रिवर्स ट्रैप एमिति एक माइंड गेम जेउठी तुमे किछि कहनी सीधा सड़क किंतु सामने थिबा व्यक्ति सेया ही करे जहाँ तुमे चाहो उदाहरण तुम्हें चाहूच कहीं जड़े बंधु कहीं जड़े सांग तुमर काम करू जदि सीधा कहब भाई ये कामटी टिके करदे तेबे से हुए तो आड़े देव कि मना करदेव किंतु जदि तुम्हें कहब गोटे काम थिला किंतु छाड़ बहुत कष्ट लगुच तू पारिबु नाही तेबे तार अहंकार इगो आघात पाए आउ से तुरंत प्रमाण करने को चेष्टा करे मु करि पारिबी यह एक माइंड हैक तुम्हें कहलनी तुम्हें कहल करबुनी आउ से करदेला यही ट्रिकटी शक्तिशाली विपर्जनक मध्य आउ अनेक समय सामने थिबा व्यक्ति जानी मध्य पारंतिनी जे तांको निष्पत्ति तांकर नथिला सही इम्प्लेस को कंट्रोल कर आउ तुम्हें बनीजीव एक खेलर असल मास्टर। ट्रिक नंबर 4 मास्टर ऑफ चॉइस पसंदर मालिक तुमको लगे लोक निज मर्जी रे निष्पत्ति नियंती ना से केवल सेया बाछंती जहाँ सेमानकु सामने रखा जाए असल खेल से जीते जी ऑप्शन डिजाइन करे शक्ति लोकों को बाध्य करिबारे नहीं शक्ति अच्छी सेमानक पसंद को फ्रेम करिबारे। ट्रिक नंबर 4 मास्टर ऑफ चॉइस पसंदर मालिक तुमको लगे लोक निज मर्जी रे निष्पत्ति नियंती ना से केवल सेया बाछंती जहाँ सेमानक सामने रे रखा जाए असल खेल से जीते जे ऑप्शन डिजाइन करिपारे शक्ति लोकों को बाध्य करिबारे नहीं शक्ति अच्छी सेमानक पसंद को फ्रेम करिबारे बुझी पारिलनी ना ठीक अच्छे एवं कहूँ क्लीयर मन कर तुम्हें चाहूच तुम बंधु तुम सहित बाहर को जाऊ जदि सीधा कहब भाई चल बाहर को जीवा तेबे हुए तो ता मन नथिबो आउ से सीधा मना करदेव किंतु जदि तुम्हें कहब भाई मार्केट जीवा ना पार्क जीवा तेबे एबे खेल बदली जीवो एबे ता पाखरे दुईटी ऑप्शन अछि किंतु दुहेर फल गोटे से तुम सहित जाऊँगी ताकू लगुच जे निष्पत्ति सी नेला किंतु असल कंट्रोल थिला तुम हाथ यह को ही कहती मास्टर ऑफ चॉइस बनवा यही टेक्निक बड़ बड़ राजनेता माने व्यवहार करती बड़ ब्रांड्स आउ मार्केट्स जमिति बाय वन गेट वन किंबा बाय टू एंड गेट 50% ऑफ तुमको लगे तुम्हें बेस्ट बाछिल किंतु तुमको किणवा तो दुईटा ही पड़िला ना तेणु मन रख लोक केबे भी पूर्ण स्वाधीनता चाहती ना से चाहती कंट्रोल ऑफ फ्रीडम जोटी सेमानकर इगो सेफ थाए तुम्हें बास ऑप्शन को कंट्रोल कर आउ तुम्हें सेमानकर निष्पत्तिर मालिक बनी। ट्रिक नंबर 3 द गिल्ट ट्रैप अनुसूचनार जाल गिल्ट एमिति एक भावना जहाँ मनीष को कंट्रोल भी करें लोके सेतेबेले रिएक्ट करंतिनी जेतेबेले सेमानकु बाध्य करा जाए किंतु जेतेबेले सेमाने गिल्ट अनुभव करंती सेमाने निजे ही मुंड नुआई दियंती केमिति मने कर तुमे जने बंधु तुम सहित बारंबार देखा करिवार प्रतिश्रुति दिए किंतु प्रतिथर एड़े दिए जदि तुमे जाई सीधा कहब तू केबे भी समय बाहर करूनु देखा करबा तेबे से आहुरी दूरता बढ़ाई देबो किंतु जदि तुमे बास एतिकी कहि देबो
ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଯଦି ମୁଁ ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟରେ ଥାନ୍ତି ତେବେ ହୁଏତ ତୁ ସମୟ ବାହାର କରିଥାନ୍ତୁ। ମାନେଟା ବୁଝିପାରିଲ ନା? ଯଦି ତୋର କିଛି କାମ ଥାନ୍ତା ମୋ ପାଖରେ ନା ତାହେଲେ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ସମୟ କାଢ଼ିଥାନ୍ତୁ, ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଥାନ୍ତୁ। ତା ଭିତରେ ଗିଲ୍ଟ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଏବେ ତାକୁ ଲାଗିବ ଯେ ସେ ତୁମ ଭାବନାକୁ ଆଘାତ କରିଛି। ସେ ନିଜେ ତୁମ ସହିତ କନେକ୍ଟ କରିବ, ନିଜେ ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବ ଆଉ ନିଜେ କ୍ଷମା ମାଗିବ। ଏହାର ଅସଲ ଯାଦୁ ଏଇଆ, ତୁମେ କିଛି ବି ବାଧ୍ୟ କରିନ, ତୁମେ ବାସ୍ ଏକ ଇମୋସନାଲ୍ ମିରର, ଭାବନାତ୍ମକ ଦର୍ପଣ ତା ସାମ୍ନାରେ ରଖିଲ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସେଥିରେ ନିଜକୁ ଗିଲ୍ଟ ଦେଖି ନିଜକୁ ବଦଳାଇବାକୁ ଲାଗେ। ଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବର 2, ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ହାଇଜାକ୍, ଭାବନାତ୍ମକ ଅପହରଣ। ମଣିଷ ଅଧିକାଂଶ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଲଜିକ୍ରୁ ନୁହେଁ, ଭାବନାରୁ ନିଏ। ଆଉ ଯେ କାହାର ଭାବନା ଉପରେ ଜଣେ କବ୍ଜା କରିନେଲା ସେ ତା ମୁଣ୍ଡର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ ନେଇଗଲା, ଜାଣି ରଖ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହନ୍ତି ଦ ଇମୋସନାଲ୍ ହାଇଜାକ୍। ଏମିତି ଏକ ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଯେତେବେଳେ କେହି ଶକ୍ କିମ୍ବା ଗିଲ୍ଟ, ପ୍ରେମ କିମ୍ବା ଡର ପ୍ରଭାବରେ ଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅନୁଭବକୁ ଆଧାର କରିକି ନେଇଥାଏ। ରାଜନେତାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଭାଷଣ ଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ତଥ୍ୟ କୁହନ୍ତିନି, ସେମାନେ ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ କରନ୍ତି, ଡର, ରାଗ କିମ୍ବା ଗର୍ବ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କ ଭାବନା ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯାଅ ତୁମ ଭୋଟ୍ ସେମାନଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ଚାଲିଯାଏ। ଏହାକୁ କୁହନ୍ତି ଇମୋସନାଲ୍ ହାଇଜାକ୍ କରିବା। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡର ଭାବନାର ମଣିଷ ସେହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଯାଏ ଯାହାର ଅନୁସୂଚନା ତାକୁ ପରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଖେଳ ସରିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ତୁମକୁ କାହାର ମୁଣ୍ଡକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କରିବାର ଅଛି ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଭାବନା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ୍ କର। ଲୋକେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତିନି ଯେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ ତର୍କ ଦେଲା, ସେମାନେ ଏହା ମନେ ରଖନ୍ତି ଯେ କିଏ ତାଙ୍କୁ କେମିତି ଅନୁଭବ କରଉଛି। ଟ୍ରିକ୍ ନମ୍ବର 1, ଦ ପାୱାର ଅଫ୍ ସାଇଲେନ୍ସ, ନୀରବତାର ଶକ୍ତି। କେତେ ଜାଣିଛ? ମନୁଷ୍ୟତ୍ୱ କୁହେ ନୀରବତା ହେଉଛି ଅସଲ ଶକ୍ତି, କିନ୍ତୁ କେମିତି? ଭାବ, ହୁଏତ ତୁମ ସାଥିରେ ବି କେବେ ଏମିତି ହୋଇଥିବ, ତୁମ ଦ୍ୱାରା କିଛି ଭୁଲ ହୋଇଗଲା, ଟେନସନ୍ ପୁରା ହାଇ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଅ ସେ ଜୋରେ ଜୋରେ ଗାଳି କରନ୍ତି, ଚିତ୍କାର କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ବାପାଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଯାଅ ସେ କିଛି କହନ୍ତିନି। ବାସ୍ ଗୋଟିଏ ନଜର ଆଉ ପୁରା ଶରୀର ଆମର ଜମାଟ ବାନ୍ଧିଯାଏ। ସେ ନୀରବତା ମାଆଙ୍କ ଗାଳିଠୁ ବି ବେଶୀ ବିପଜ୍ଜନକ ହୁଏ, କାରଣ ଯେତେବେଳେ କେହି କିଛି କହେନି ତୁମ ମୁଣ୍ଡ ନିଜେ ହଜାର ହଜାର ଜିନିଷ ଭାବିବାକୁ ଲାଗେ। ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯିଏ ବେଶୀ କହେ ସିଏ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ସତ୍ୟ ଏଇଆ, ଅସଲ ଶକ୍ତି ତା ପାଖରେ ଥାଏ ଯିଏ ଶୁଣେ ଆଉ ଅବଜର୍ଭ କରେ। ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରୁହ ସାମ୍ନାରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅସ୍ଥିରତା, ଡର ଆଉ ଗିଲ୍ଟ ଅନୁଭବ ହେବାକୁ ଲାଗେ, ଆଉ ସେଇ ନୀରବତାରେ ତୁମେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହରାଇବାକୁ ଲାଗ। ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କେମିତି କରିବା? ମନେକର ତୁମେ ନିଜ ବନ୍ଧୁଠାରୁ କିଛି ସତ ବାହାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାକୁ କିଛି ବି କୁହନି, ବାସ୍ ତା ସାମ୍ନାକୁ ଯାଅ ଆଉ ଏତିକି କୁହ, ମୋତେ ସବୁ ଜଣା ଅଛି, ଆଉ ଏବେ ସେଠୁ ଚାଲି ଆସ, ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। ଯେତେ ସମୟ ତୁମେ ଚୁପ୍ ରହିବ ତା ଗିଲ୍ଟ ଆଉ ତା ଭୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିବ, ଆଉ ସେ ନିଜେ ସତ କହିଦେବ। କିମ୍ବା ମନେକର କାହା ସାଥିରେ ତୁମର ବହୁତ ଜୋରରେ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ଚାଲିଛି, ଚିତ୍କାର କରନି, ବାସ୍ ଆଖିରେ ଆଖି ପକାଅ, ଦେଖ ଆଉ ହାଲକା ମୁରୁକିକି ହସ। ତାର ପଏଣ୍ଟସ୍ ତା ନିଜ ମୁଣ୍ଡରେ ଦୁର୍ବଳ ଲାଗିବ, ସେ ନିଜ ଶବ୍ଦ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବାକୁ ଲାଗିବ। ନୀରବତା ତୁମ ଉପସ୍ଥିତିକୁ ଶକ୍ତି ଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ସବୁ କହୁଥିବେ ସେତେବେଳେ ଚୁପ୍ ରୁହ, ଯେତେବେଳେ କାହାକୁ ନଜରର ଓପିନିଅନ୍ ଦେଖାଇବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ କମ୍ କୁହ। ଏସବୁ ଟ୍ରିକ୍ସ ସଠିକ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ତୁମେ କାହାର ମନକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ। ଆଉ ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ତୁମକୁ ଟିକେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ନଲେଜ୍ ଦେଇଥାଏ ବା ଲାଇଫ୍ରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ତେବେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର, ଯେମିତି ଆମେ ଏମିତି ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆଣିପାରିବୁ। ଆଉ ହଁ, ଏବେ ସମୟ ଆକ୍ସନ୍ର। ଏଇ ଟ୍ରିକ୍ସ ୟୁଜ୍ କରି ତୁମେ ଏକ 7 ଦିନର ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ନିଅ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର। ଆଉ ଦେଖା ହେବ ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଇଁ ଜୟ ହିନ୍ଦ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।